Uy, na-speaker. Kawatong ko ni. Kwarta ka dyan, be. Ligya ng 1.5. Ligya, speaker! Ligya, speaker! Ligya, speaker! Uy, ito na maligya. Speaker! Nagpila ba na, boss? Nagpila sa ini, boss? 1.5 ni boss. Branded din na speaker. Shield remulay ni boss. 20 watts na kakusog na speaker. Huh? Oh, paliton ko ra kanini, boss. Sige, sige. Be, paano na ko, be? Uy, baro. Marta na pod ni. Ligya mo sad ni. Hey! Istingan ko ni. Branded maka ni. Pirmi, way kwarta, kaming tanan. Pirmi, way kwarta. Buwang! Di man ni mao. Karon ka mamaligyaay ka. Amat mo maligyaay. Scam ko. Ay, uno man ini ya, may signal. Ay, pildi na. Maligyan ako baro, boss. Kandid na baro ni boss. Balikin ako sa inyo, boss. Ay, ali. Kailaban mo ako diri baro ko, gisi-gisi na. Tapi naman dyan, boss. Squintar ka ni boss. Pila na daw China Raben eh. Pwede ang iyo, boss. 100. Di, ang iyo pa kagad, boss. 150 ra kan, 150. Na, bala, boss. Ang iyo pa kagad, boss. Last. 200 na nga, boss. 200. Ako ka na, boss. Dira na ko, boss. 1, 2. Balik ko na to, basi makalimutan mo. 1, 2. Tara, boss. Tara, boss. May- Salamat, boss. Oh, original Salamat, boss. makaha. Oh, made in China dyan, boss. Salamat, boss. Baho ang ilok, uy. What? Di man ini made in China, made in Rexona man ini. Pre, Usa man? pre, kita katon maligyaay ng, kuan? Pinin, speaker. Na-scan ko da. Maupad, pre? Ako pod. Tara, ito na to. Napo na to ta. Tara. Sarap talaga ang buhay ng scammer. Pira-pira talaga. Para ma-absan pa nato to. Aray! Ako man ni Baro! So may problema ni mo? Ako man ni Baro! Nganong gikawat man ni mo? Ako man ni Baro. Ako man na! Ay sabay! Ini na Baro bay, imo ni bay! Oh! So, gibaligya man ni sa ida bay, itong tao bay. Adto dito sa unahan, amo kaya habulon kay patayo na mo. Ay amo ba? Anan hala. Hanapon nato to ng scan sa ijo. Tara, tara. Bao man eh. Hoy, ay bao man eh. Dali. Ay. Ikaw ay. Ikaw. Taro, taysa. Ikaw din nakamotor pag ngilad ah. Ha? Ayaw na pre. Ako na pod. Pirmi, way kwarta, kaming tanan. Pirmi, way kwarta.